راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ቀደም سلام تعنا هبلي يا برحقون قربان كوينكم راديو تግራይ تدامጹ ዘለኹም ክቡራትን ክቡራን አድማጭና በመንገድ ኤጀንሲ መራኸብ ሓፋሽ ትግራይ ኣብ ድምጽ ሕስመት ራዲዮ ትግራይ በኤፍኤም 98.0 ብ918 ማእከላይ ማዕበልን በሳተላይት ድማ መላእ ዓለም በያሳተ ዝመሓላለፍ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ፈሊምሎም ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ዝዕለት እናሳሰኹ ጎይቶም ንጉሰ ምስ ኩሎም ተረኛታት ቴክኒክ ዝዕለት ድማ ሓቢርናኩም ክንጸንሕና كبراتن كبران نادمسنا دما كسب مودعتا زينانا حبيركمنا نخصنحو باغان نعدمنا فلما قلنا بمدلاو زينا حد ساعات حيزنا يمكاب زلنا زعباتات اتم قند قندي كنلا ليكم بيت صحفة تمرسي كفلا ختما حد الناس زي حقاويان زبالن والكابيات تمرسي اقيدلو زرزرن كنقروكمينا كوميشن مصنعتي جنوسايد تግራይ بسنك خويناتا اب تግራይ زبطح عنوات زرئي زرزر ريبورت علاوي كم زغبر افليطلو كندسسوينا ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ አመልኪቱ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዝሃቦ መግለጽ ወነ ከነካፍለኩም ኢና አበ ወረዳ ብዘት ጣብያ ማይ ወይን ብዘጋጠመ ሓደጋ ባራዕ ሓዊ አበ መንበር ገዛ እንስሳትን ንብረትን ጉዳት ኣብጥሕሎ ዝርዝሩ ሒዝናለና ብሰንኪ ዋሕዲ ዝተመጣጠነ ምግቢ ብርክት ዝበሉ ህፃናት ህይወቶም ይስኑን ይሐሙን ከም ዘለው ተገሊጡ አበ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ክንደስሶይና كاب وطادما بزعبا أبا قبطي كقبارة تحاسيب زولو زررب حماسن إسرائيلن بزرزر حامريتا كنكافلكم منا كبراتن كبران نادمسنا كساب مودعتا زينانا حبيركمنا أنت تنيحكم بزعبا زيومن كالوتن بحصيرن زرزرن حبريتاتات إنكافلكم كخونيو طبطابا سبورت وشتعدن وطانون أكال مدلاو نايم كساب مززام مدلاو زينا حدثات دمتو حسمت راديو تግራይ ببزلخمو سنايتان حيت كخونلكم اناتمننا بتي بفلما زحزنا حبريتا خنفلم من محدار كتما شرارو نشوعات 150 تمهارو سدراسوات ناي دفترن بيرون دقف ابركيتو كنتيبا كتما شرارو ممهر مولو برهانه كم زبلو نبيراوي هلاون ربح حزب تግራይን كبار واغا زخفلو جغانو سدروم كحب حبون كخبرون يزغبا زبلو خوينم ازي استغبره دقف اخل دقف يزبحال انتي كونس سدراس واتنا نمذكرن كبرين مهابن زعلم اي كبلو دما وسيخوم غليصوم اللوم ازي كبابيات صحفت قرم مستماين فساسن بيت صحفت تمرتن بزترخبه وحد بجت نشوعات 150 تمهرو نجيزون اي دفترن بيرون حاجز كمستوها بمغلاط بقصالي من محدار تا ختما زهبو دقف كم زتناخر مغلاطوم حبريتا ركبن اسا ختما ايو حبيرو جولوم حرشان ابز ملكه حبريتا انت نسجر بيرو حرشان هفت تفترون تግራይ وحسنا مغبي تግራይ نمرغاتن ابعداغ عالم زودادر مهرتين مغرابن يسرح كم زلو غليطو اتي بيرو نزي زبلا اب سميناو معراب تግራይ ورداتات تحتاي قرارور اسغدن بكلاستر استزرو مشلان طافن معزاب ابز تغبره عودتيو حرسوت وردا تحتاي قرارو طابيا بلسن حرسوت وردا اسغد طابيا سلامن اب زمن مهرتي كلتشن 10 عامه مرت مفرياينتهم مدنفع بكلاستر توديبهم مروز زري طافن مشلان بمزرኦም زحش مهرتين محفاظ تسفا كهلوم كم زخاله غليصوم ببرك تግራይ 204 هكتار بكلاستر طاف مشلا سرناي سليطن مشلا بحرن كم استشفنه زغلطو حلافي بيرو حرشان هفت تفترون تግራይ دكتور إياسو أبراهام كابتي بكلاستر استشفنه زراتي بماخلاي كاب هكتار 27 كونتال بحفشا دما 17 مليون كونتال كركبه تثبيت كم زغبر ارديوم اب حدا كبابيتا تግራይ بحنزيز مشلا يرأ زبلو دكتور إياسو حرستاي مهرتو بتبالع كي تقا قلطيفو مدحانيسات كتقم عيدوم كتبل مسارحتنا يورشليم قبر مدينيا صبتي وازلم كوميشن مصنعتي جنوسايد تግራይ اب 6 ዝተጠመረ 22 ነጥብጣብ ገበናት ዕላውን ምግባር ምድላዋሲ ወገን ከምዘሎ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን የማነ ዘርአይ ገሊጾም ዲያስፖራ ተጋሩ ዝህቦ ድምጺ ጆኖሳይድ ከዝሕል የብሉን ዝበሉ ኮሚሽነር የማነ ዘርአይ ዳግመ ህንጸትን ሕዌትን ከምዘይ ተጀመረን ፍትሕን ተሓታትነትን ውን ከምዘየለን ውን ሓቢሮም እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበና ጆኖሳይድ አፍልጦ ንኽረኽቡ ድማ سعالم لخت كالات يسرح كم زلو اتم كوميشنر تتاريبهم
እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ብቁፅሪ እንትግመትን ንዕንወት ዳግመ ምህነፂ ዝኸውን ገንዘብን ክንደይ ከም ዝኾነ ድማ ኣብ ቀጻሊ ዕላዊ ከም ዝገብር እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጡ ክብል ሪፖርተር ኤፍሬም ረዳይ ጸብጺብሎም። ሕዚ ድማ ክቡራት ሰማዕትና ናብቲ ብፈለማ ብዝርዝር ዝሓዝናይ ሓበሬታና ክነብል ትግራይ ኣትያቶ ካብ ዘላ ፖለቲካዊ ጸገም ንኽትወፅእ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ምጥንኻር ቀንዲ መፍትሒ እዩ ተባሂሉ እዚ ዝበሉ ካብ ኩለን ወረዳታትን ጣብያታትን ትግራይ ተወኪሎም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ብሄራዊ ኮንፈረንስ ዝተሳተፉ እዮም። እቲ ብሄራዊ ኮንፈረንስ በዓል 13 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ ድማ ተዛዚሙሎ። ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ተኸታቲልዎ። ካብ ወረዳታት ከተማታትን ጣብያታትን ትግራይ ህዝቢ ዝወከሉ ልዕሊ 3000 ተሳተፍቲ ዝተረኸብሉ ብሄራዊ ሓድነት ንምውሓስ ብሄራዊ ህላወን ድሕነትን ትግራይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ከተማ መቐለ ንክልተ ተኸታተልቲ መዓልታት ክካየድ ፀንሐ ብሄራዊ ኮንፈረንስ ትግራይ 13 ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ ተዛዚሙ። ትማሊ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ባህግን መትከላዊ እምነትን ህዝቢ ትግራይን ተሳተፍቲ እዚ ብሄራዊ ኮንፈረንስን ሰላም ጥራሕን እዩ። ንሕና ተሳተፍቲ ብሄራዊ ኮንፈረንስ ህዝቢ ትግራይ ቀንዲ ዝሰተናሉ ጉዳይን ዝበፅሓናዮ መደምደምታታትን ኣብ ልዕሊ ህዝብና አንጸላሊ ዘሎ ሓደጋ ኩናት ምትራፍ ምዃኑ ንኩሉ ደላይ ሰላምን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ብዕሊ እንትነፍልጥ እዚ ቕኑዕ መትከላዊ እምነትና ናብ ነገራዊ ሓይሊ ንምቕያር ኩሉ ዓይነት ጻዕሪ ንምግባር ድልዋት ምዃንና ነረጋግጽ። ንቴሌቪዥን ትግራይ ርእይቶኦም ዝሃቡ ተሳተፍቲ እቲ ብሄራዊ ኮንፈረንስ እቲ መድረኽ ብመራሕቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ምልሕልሕ ሓድነት ዘጠናኽር ኣብ ምውሓስ ሰላም ልምዓትን ብሄራዊ ክብርታትን ትግራይ ዝመኸረሉ ምንባሩ ይዛረቡ። ናይ ንብትታን ሓደጋ እንተገጢሙና ኣደዳ ብህላዕታ ኣዛብእ ጸላእትና ዲና ክንከውን ዝብል ስጋት ነይሩና። ኣብዚ ታሪካዊ ኮንፈረንስ እዚ ዝጸንሐና ኩነታት ግን ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብን ጠቕላላ ሞራላውን ናፍቲ ዝነበርናዮ ናይ ልምዓት ናይ ዕልየት ናይ ሓድነት ናይ ሰላም ባይታ ክመልሰና ዝኽእል ሓድነትና ብዝተጣራኸረ መንገዲ ዝኾነ ኣካይዳ ዘቀራር ኣፈላላይና ዘጽብብ ኮይኑ ይረኺበዮ። ሕዚ ግን ለማዓንቲ ምስቲ ህዝበይ ምስቲ ኩሉ ናይ ደው ይኹን ናይ ምዕራብ ይኹን ከፍ ኢለ ተዛትየ ክልቲኡ መዓልቲ ብርሃን ረኺበ። ሕዚ እውን ኣለና ምስ ህዝብና ክንሰርሕ ኢና ኢድና ጓንቲ ኮይና ምስቲ ዘለዉ ሕጂ እውን ደቅና እዮም ዘይኮነ ፓርቲየ ዘይኮነ ካሊእ ዝመፀና ዘለ ደቅና እዮም ክንመውዕዶም ኢና ክንመኽሮም ኢና ይተሓቆፉልና ይምፅኡ ህይወት ታሪክ ሰሪሖም ምስ ብፆቶም ንስልጣኖም እዮም ዝሻኸትሉ ሽኩተ ስልጣን ኣሕሊፎም ወናብለ ህዝቢ ትግራይ በብኸባቢኡ ተስፋ ቆሪፁ ዝነበረ ሰዓት እዩ። ሕዚ መፅየ እዚ ህዝባዊ ኮንፈረንስ እዚ ክመፅእ ከለኹ ዘዳራሽ ሓወልቲ ኣትየ ስልጥን ከለኹ 24 እስካብ 25 ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ርአ ማለት እዩ። ኣብ ባይታ ዝረአዩ ዘለዉ ንጉድኣት ሓርበኛታትን ስድራ ሰማዕታትን ዘይምሕብሓብ ስደት መናእሰይ ዘይምፍታሕን ካልኦት ፀገማት ሰናይ ምምሕዳርን ንምፍታሕ ኣብ ባይታ ወሪዶም ከም ዝሰርሑ እቶም ተሳተፍቲ ገሊፆም። ኣብ ናይ ስድራ ስውእ ለይምትጋፍ ሓደ ፀገም ኮይኑ ኣሎ ጠንቂ ሰናይ ምሕዳር ሓርበኛታት መሬት ዘይብሎም መሬት እናሃለዎ መሬት ከይረኹ ፀገማት መጠሻ ሓደ ፀገማት ቅሬታታት ኣለዎ ፍቲ ህዝቢ መንእሰይና ሰኣን ስራሕ ሰኣን ኣድላይ ዝኾነ ክትትል ንደገ እናኸደ ኣብ ፍቆዶ ባሕሪ ኣብ ፍቆዶ ዓሳ እዩ ዝብላዕ ዘሎ። እዚ መንእሰይ እዚ ሕዚ መንግስቲ ትግዚያዊ መንግስቲ ክኾን ይኽእል እቲ ውድብ ክሰርሖ ዝግባእ ስራሕ ኣብቲ መንእሰይ እዚ መንእሰይና እዚ ዓዲ ክልውጥ ዝኽእል ሕብረተሰብ ክልውጥ ዝኽእል መንእሰይ ዘለና ሃርበኛና ብዙሕ ታሪክ ሰሪሑ ልክዕ መንእሰይ ተመሊሱ ኣብ ዘይኮነ ቦታ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ምጥፋእ እዩ ዘሎ። ስለዚ ንሕና ናትና ሓሳብ ምስቲ ህዝቢ ምስቲ መንግስቲ ምስቲ ውድብ ኮይና መንእሰይና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሐሉ በተለይ እቲ ተጋዳላይና እቲ ስድራ ስውእ ኣቦ ወንበር ውድብ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተሳተፍቲ ዘርአይዎ ተስፋ ዝህብ ሓድነትን ፍቕርን ኣብቲ ኮንፈረንስ ተወሰኑ ውሳነታት ኣብ ባይታ ወሪዶም ናብ ተግባር ከሽርፍዎ ፀዊዖም። እንካብ ገዛኹም እንካብ ቦታኹም ብተሓሳስባኹም ይኹን ብቁመናኹም ይኹን ብዙሕ መንገዲ ሓድነትኩም ኣሪኢኹም እዮም ብውሳነታቶም ተሰኒዩ ንወንፍር ስለ ዘለና እዚ ዝጀመርናዮ ብሄራዊ ኮንፈረንስ ብጣዕሚ ዕዉት ድሙቕ ብሱል ኮይኑ እዩ ተዛዚሙ እንኳዕ ደስ በለና። ውሳነታትና ብሄራዊ ሓድነትና ዘጠናኽር ውሳነታትና ሰላምና ክድልድል ክሰፍሕ ዝገብር ካልኦት ፀገማትና እውን ዝፈትሕ
كل هزي استساتفلو كل بكل نقون حساب زغلص لهم ስለዝኾነ እዘን ዝወሰናየን ክንትግብር መፍረሉ ግዜና ወጽና ዘለና ተዛሪብና ይኩናን ክልብተን ውሳነታትና ሒዝና ናብ ተግባር ናብ መጨረሻን ከም ነብጽሕን ከም ዝዕወታውን ይተኣማመን حز ድማ ትምህርቲ ናብ ዝምልከት ሓበሬታ እንተንሰገረ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ክፍለ ከተማ ሓድነት ፍቃድ ትምህርቲ ዘይሕደሳን ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተላን ቅድመ ቀዳማይን ቀዳማይ ብርክን ኣብያተ ትምህርቲ ዕላው ገይሩ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዘውፅኦ ዕላው ደብዳቤ ወለዲ ደቆም ኣብ ዘን ስመን ዝተጠቐሰ ኣብያተ ትምህርቲ ከየመዝግቡን ከየምህሩን ኣተሓሳሲቡ እተን ዘይሕጋዊ ተባሂለን ኣብቲ ደብዳቤ ዝተዘርዘረ ኣብያተ ትምህርቲ እንትንርኢ ድማ ፈለግ አካዳሚ አብሮት አካዳምን ቀለም አካዳምን ካብ ቀዳማይ እስካብ ሻድሻይ ክፍሊ ዘምህራ አካዳሚታት እንትኾና አቤክስን ድሪም ፕላስ ፍረ እንዳጋበር ጽጌሬዳ ኢንዱራንስ ጥበብ ሪምና ማሐዙት ዳግያ ኤገል ጎልደን ኤዶም ኤልዳና ሰናይት ፋና ደብሪ ዊዝደም ቅዱስ ያሬድ አዶ ህዳሴ ቃልኪዳን አባይ አልፋ ሲኤምኤስ ማያን ሚታንያን ድማ ኬጂ ዘምህራ ኣብያተ ትምህርቲን እተን ዝተረፋ ድማ ፓራዳይም ፕላስ ቁጥሪ 1 አካዳሚ ባህግና አካዳምን ዊዝደም አካዳምን ድማ ሻውዓይ ክፍሊ ብምውሳኽ ዝተኣገዳ ኣብያተ ትምህርቲን በዘቢልና ሕርሻ ናብ ዝምልከት ሓበሬታ እንትነብል ድማ ሓረስታይ ትግራይ ብዝጀማምሮ ዘሎ ዝሓሸ ዓሌ ዘርኢ ምርባሕ ዘርኢ ካብ ካሊእ ከይተጸበ ናይ ባዕሉ ብምዕቋርን ካልኦት ሓረስቶ ዝኾነሉ ኩነታት ክፍጠር ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝተገለጸ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፕሮጀክት ፓርትነርሺፕ ዘርኢ ኢትዮጵያ ኣብ ወረዳ ላዕለዋይ ማጨው ጣብያ ሓዱሽ ዓዲ ብማሕበር ዝወደቦም 67 ሓረስቶት ዝሓሸ ዓሌ ዘርኢ ቁንጮ ብምዕዳል ዘፍረይዎ ዝራእትን ሕዚ ዘለውሉ ብርኪ ንምዕዛብ ኣብ ዝተሳለጠ ዋዕላ እዩ ኣብቲ ዋዕላ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻና ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዶክተር ኢያሱ አብርሃም ሓረስታይ ትግራይ ደጊመ ዘርኢ ካብ ካሊእ ከይተጸበን ናይ ባዕሉ ዝሓሸ ዓሌ ዘርኢ ብምዕቋርን ንኻልኦት ሓረስቶት ክባዛሕ ብምዕዳልን ትግራይ ውሕስና ምግቢ ክተረጋግጽ ኣለዋ ኢሎም ኣለዉ ኣተሓባባሪ እቲ ፕሮጀክት ዶክተር አዲስ አብርሃም እዚ ንፈለማ ግዜ ኣብ ክልላት ትግራይን ኦሮምያን ዝካየድ ዘሎ ዝሓሸ ዓሌ ዘርኢ ብምጥቃም ንኻልኦት ሓረስቶት ዘርኢ ምብዛሕ ከም ዝተኻለን ኣብዚ ፕሮጀክት ኣስታት 102 ሄክታር ብዝሓሸ ዓሌ ዘርኢ ቁንጮ ከም ዝተሸፈነን ኣፍሊጦም ሓረስቶት እቲ ከባቢ ብወገኖም ብማሕበር ብምውዳብ ዝሓሸ ዓሌት ብምጥቃምን ብኹታ ገጠም ብምዝራእን ዓብዪ ለውጢ ከም ዝረኸብሉን ብቐጻሊ ብዝሓሸ ዘርኢ ብምብዛሕ ተጠቀምቲ ንምዃን ከም ዝተለሙ ገሊጾም ኣብቲ እዋን ተመራመርቲ እቲ ዓውዲ ካብ ዩኒቨርሲታት ኣክሱምን መቐለን ዝተረኸቡ እንትኾኑ ብቐጻልነት ምስ ሓረስቶት ናይ ምርምር ስራሕቲ ከም ዝሰርሑ ድማ ተዛሪቦም ሕዚ ድማ ካብ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ዝተዋሃበ መግለጺ ናባኹም ክነብል ኣምሓራ ክልልን ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽንን ዝተፈላለየ ሽማሹም እናሃቡ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝጽውዕዎ ዝዝከር እዩ ናይዚ መቐጸልታ ድማ ሚኒስትር ሕርሻ ኢትዮጵያ መስከረም 23 2018 ዓ.ም ኣብ ፌስቡክ ገጹ በአማራ ክልል የሰብል አሰባሰበ ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ነው እዚ ማለት ናይ እኽሊ ምዕራም ቅድመ ድልውነት ብዝብል ርእሲ ሒዝዋ ኣብ ዝወፀ ጸብጻበ ዜና ኣካል ግዝኣት ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ኣካል ክልል ኣምሓራ ከም ዝኾነ ገይሩ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ኢሉ ብዕሊ ገሊጽዎ ኣሎ እዚ ድማ ተራ ጸብጻብ ዜና ዘይኮነስ ኮነ ተባሂሉ ብውሽጣዊ መዋቕራውን ትካላውን ስልቲ ተጠቒምካ ስውር ናይ ፖለቲካዊ ጽዋታ ምክያድን ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ንኻሊእ ኣካል ሕሊፍካ ብምሃብ ኣብ ስርዓት ተዓዲ ትግራይ ናይ ምጉናይን ምንጻልን ሸርሒ ተጠናኺሩ መቐጻሉ ዘርኢ እዩ እዚ ብተደጋጋሚ ብመንግስታውን ካልኦትን መሓውራት ዝግበር ትግራይ እናሸራረፍካ ንኻልኦት ምዕዳለ ሸርሒ ኣብ ስርዓት ኢትዮጵያ እተን መንግስታዊ ትካላት ይኹና ካልኦት ቀስ ብቐስ እናተኣታተዮ ዘለዋ ኢፍትሓውነት ስሩዕ እናሰደደ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ እዚ ዘመላኽቶ ድማ እተን ትካላት ገለልተኛ ዘይምዃነንን ንኹሉ ዜጋ ተዓዲ ማዕረ ከም ዘይኮናን እዩ ካሊእ እቲ ዜና ሓደገኛ ዝገብሮ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ካብ ዝበሃሉ ትካላት ብሚኒስትር ሕርሻ ዝተሰርሐ ዓብዪ ስሕተት ምዃን እዩ እዚ ብምዃኑ ድማ ሚድያታት ከም ፍልፍል ክጥቀማሉን እቲ ጉዳይ ቀስ ብቐስ ሓቂ ንምግባር ዝዓለመን ኮነ ተባሂሉ ንምግፋሕ ዝተሃቀነን እዩ ስለዝኾነ ድማ ሚኒስትር ሕርሻ ኢትዮጵያ ንዘቕረቦ ሓላፍነት ዝጎደሎ ጸብጻብ ከእርሞን ትግራይ ናብ ምጉናይን ምሽርራፍን ተግባሩ ክቁጠብን እንሓበርና
ኣብ ልዕሊ ነዚ ጸብጻብ ዘዳለወ ኣካላት ድማ ስጉምቲ ክወስዱ ንጽውዕ እዚ እንተዘይተገይሩ ግን ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣድላይ ዘበለ ሕጋዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝግደድ ምዃኑ ክነፍልጥ ንደሊ ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ከምዚ ዓይነት ሓላፍነት ዝጎደሎ ስሕተት ዝፍጽሙ ስጉምቲ ክወስድን ንሕገ መንግስቲ ፌደራሊ ውዕሊ ፕሪቶርያን ሰላምን ተገዛእ ክኸውንን ንጽውዕ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ መስከረም 26 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ ሕዚ ድማ ዝርዝር ናብ ዝሓዝናሉ ዜና እንትንሰገረ ክቡራትን ፍትዋትን ሰማዕትና ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ትግራይ ዝፍታሕ ብልዝብ እምበር ብኣፈሙዝ ኣይኮነን ኢሎም ብሽም ሓራ መሬት ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ዕጡቓት እቶም ዕጡቓት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዝገበሩ ጻውዒት ሰላም ናብ ትግራይ ከም ዝተመለሱ ተዛሪቦም ደረስ ብርሃነ ተወሳኺ ኣለዎ بسم حرام مريت كل العفار ينقصقص صنحو عطوات تግራይ ጸገም ትግራይ ንሕድሕደኻ ብሞጋእ ዘይኮነስ ብሰላም አውቃሲ ከም ዝኾነ ሓቢሮም በረላይ ሓለፈውን ተወለ ይባል ሓሰየ ነርኩ የህዝብ ትግራይ መድሓኒ ነው መስለምና ከም መስልና ሄና ነርና ይዝን ካሪዮ ሆን ጸንሕና ካሪዮ ሆን ተዕላም ካሪዮ ሆን ጸንሕና ህዝብ መንግስት ትግራይ ውን ተወስለ ዘለ በሰላም መጽናነና ሽሞይ ተጋዳላይ ደስታ ምላው ይባል ዝመጻኸሉ ካብ ግንባራው ዓላይ ስለዚህ ያው ናብ ሓራ መሬት ወሪደለ ዝነበርኩ ምክንያት ያው መጀመሪያ ካብቲ ናይ ትግራይ ዝነበረ መኸተውን ጀማሪ ያው ነባር ፍሊ ሓይለውን ነረ ጉባኤ ፈጽሜ ጉባኤ ስለዚህ ተገበረለይ ብዝብል ምክንያት ይወሪደ ነረ ሽሞይ ተገራሊ ትርጋት ምስ መከላከያ ተሓወስና ትግራይ ንዋጋ ምስ ክልተ ሓዋት ደቅና ምቅታል ማለት እዩ ምስ መከላከያ ተሓወስ መስርና ግን ዓድና ትግራይና መጽና እሺ ተገራሊ ተኸልት መራህተም እሺ መኻደ ሓራ መሬት ፖለቲካ قلولا ويا خير نيرا كيد مسنا وركي መንግስት ጻውዕት ገርለኝ ናብ ትግራይ ተመልሰና ባጅ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘካየደ ጻውዕት ተጠቂሞም ናብ ክልሎም በመመላስ አፈላላይ በአፎም ዘይኮነስ ብልዝብ ክኸውን እጃመምኩም ዝፍጽሙ ድማ እቶም ዕጡቃት ተዛሪቦም ተሓዋተ የለውን 17 ሓወይኒ 13 ሓወይኒ 33 ውን ሓፍቲን ያርኒ ረብዓይ ኣነ ስለዚህ 4 ሓዋተን ክዋጋእ بزي مفلات صريفه خيد نيره سلازون زاس حتت يا امين حدنتنا ياو قدمنا ون حدنتنا حنتيا زي يربح بنيشته خنفلالين خلينا افنا مጨረሽታ ግን ጠሪፍና ለው ሓደ ከምና አቲ ፍለጥዩ አዝውን ተፈላሊና ዝነበረ ተስማምዕና ለው ሓድነትና ለኽንምለስ ክፍልየስ ንዓድና ምጽና ከምት መጀመሪያ ንህዝብና ክናድሕና ዝወጸናዩ ህዝቡን ህዝብና ክናድሕን እስከ መጨረሻ ዘሎ ክንቃልስ ይዘለ ሓረስቶት ወረዳ ራማ ዓዲ 4 ስእነት ምትእስሳር ዕዳጋ ከም ዘጋጠሞም ሓቢሮም ምትእስሳር ዕዳጋ ብዘይ ምርካቦም ካብ ፍርያት ሕርሾም ክረኽቦ ዝግባእ ኣታው ከም ዘይረኸቡ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ዝተዋፈሩ ነበርቲ ምምሕዳር ከተማ ራማ ዓዲ 4 ጣብያታት ማይ ወይንን መድሕንን ገሊጾም ተጓዓዝትን ኣሽከርከርትን ብወገኖም ብሰንኪ ምቹ መሰረተ ልምዓት መንገዲ ዘይምህላው ካብን ናብን ምንቅስቓስን ዕለታዊ ስራሕቶም ንምዕማምን ይተኣጓጎሉ ከም ዘለው ተዛሪቦም ኣብ ጣብያ ማይ ወይኒ 447 ሄክታር መሬት ብመስኖ ዝለምዕ ሕርሻ ከም ዘሎ ዝገለጻ በዓልቲ ሞያ ክኢላ ሕርሻ እታ ጣብያ ወይዘሮ መጋቢት ዘርኡ ጀነሬተር ተጠቒሞም ዘልምዑ ልዕሊ 900 ሓረስቶት ከም ዘለውን ኮይኑ ግና ብሰንኪ ሕፅረት ነዳድን ምትእስሳር ዕዳጋን ፍርያት ሕርሻኦም ከም ዝባኸኖም ሓቢረን ከንቲባ ከተማ ራማ ዓዲ 4 ኣይተ ኣብርሃለይ ግርማይ ሓረስቶት ፍርያቶም ናብ ዕዳጋ ኣቕሪቦም ተረባሕቲ ንምግባር ዘዕንቅፍዎም ጸገማት መፍትሒ ንምንዳይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ምልዛብ ከም ዝርከቡ ገሊጾም ሓረስቶት በብእዋኑ ዘፍርይዎ ፍርያት ሕርሻ ንኸይባኽን ዕዳጋ ምትእስሳር ክፍጠርን ብቐጻልነት ናብ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ንምስግጋርን ምስ ሓረስቶትን ሰብ ሃፍትን ትኹረት ተገይሩ ይስራሕ ከም ዘለውን እቶም ኣመሓዳሪ ኣረድዮም ከመ ጸብጻብ መሳርሕትና መርሃው ተስፋይ ካብ ወጻኢ ናብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እንትንሰገረ ዕጡቃት አልሸባብ ወታደራት ብምምሳል ኣብ ልዕሊ ሓደ ቤት ህንፀት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ተገሊጹ ዝሓለፈ መዓልቲ ምሸት ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማልያ ሞቃዲሾ ዕጡቃት አልሸባብ ኣብ ዝርከብሉ መዳጎኒ ማእኸል ከቢድ ፍንጀራን ተኩስን ከም ዝተሰምዐ እዩ እቲ ቢቢሲ ዘውፅእ ሓበሬታ ሓቢሩ ዘሎ አልሸባብ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኩሎም እስራት ኣስላም ካብቲ መዳጎኒ ከም ዘፍተሑምን ኣብ ልዕሊ ነቲ ማእኸል ዝሕልው ዝነበሩ ድማ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደን ገሊጹ እቶም ዕጡቃት ናብ ቤት ማእሰርቲ ንምእታው ንባዕሎም ወታደራት ተመሲሎም ከም ዝነበሩ ብመንግስቲ ዝመሓደር ማዕኸን ዜና ሶና ላይቭ ሓቢሩሎም
ኣብቲ ልዑል ሓለዋ ጸጥታ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ 7 ዕጡቓት አልሸባብ ኩሎም ከም ዝተቐተሉ እውን መንግስቲ ኣፍሊጡሉ ካብ ሓይልታት ጸጥታ ክንደይ ከም ዝተቐተሉ ግን ዝተፈለጠ ነገር ከም ዘየለ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘመላኽት ናብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሓበሬታ እንትንምለስ ጥዕናዊ ሓበሬታ ኢና ንረክብ ብሰንኪ ዋሕዲ ዝተመጣጠነ ምግቢ ብርክት ዝበሉ ህጻናት ህይወቶም ይስኡኑን ይሓሙን ከም ዘለዉ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ከተማ ውቕሮ ኣፍሊጡ ኣብቲ ሓፈሻዊ ሆስፒታል በዓልቲ ሞያ ክንክን ኣዴታትን ህጻናትን ሲስተር ፀሃይነሽ ገብረ ህይወት ከም ዝሓበረው እቲ ዘጋጥም ዘሎ ጸገም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገደደ እዩ ኢለን ኣለዋ በመሰረት እዚ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ካብ ዝእወጅ ናብዚ ናብቲ ሓፈሻዊ ሆስፒታል 629 ህጻናት ትሕቲ ክብደት ኮይኖም ንሕክምና ዝመፁ እንትኾኑ ካብ መንጎቶም ጸገም ጥዕና ዘለዎም ህጻናት እቶም 55 ኣብ ክትትል ሕክምና እናሃለዉ ኣብቶም ዝሓለፉ 5 ዓመታት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ኣረዴን እዚ ቁጥሪ ኣብ ሆስፒታል ብስሩዕ ዝተመዝገበ እምበር ናብ ትካላት ጥዕና እንከይበፅሑ ዝሞቱ ቁጥሪ ህጻናት ካብዚ ንላዕሊ ክዛይድ ከም ዝኽእል ወሲኸን ሓቢረን ብሕፅረት ምግቢ ዝሳቀዩን ዝሞቱን ዘለዉ ህጻናት ዝበዝሑ ካብ ወረዳታት ክልተ ውላዕሉ ጥራውን በርታን ከተማ ውቕሮን ከም ዝኾኑ ድማ ተዛሪበን ስለዝኾነ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ገበርቲ ሰናይ ተጋሩን ፈተውቲ ትግራይ እቶም ህጻናት ተሓኪሞም ኩነታት ጥዕናኦም ንኽምለስ ዘድሊ ደገፍ ንኽገብሩ ድማ ጸዊዐን ኣለዋ ኣብቲ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ደቀን ክሕክማ ዝረኸብናየን ኣዴታት ድማ ድሕሪ እቲ ዘጋጠመና ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝወለዶኦም ህፃውንቲ ንምንባይ ተጸጊመን በምህላወን ሕማምን ትሕቲ ክብደት ክምዘኑ ምኽንያት ይኸውን ስለ ዘሎ ህይወት ኣድሕን ደገፋት ክወሃበን ከም ዝግባእ ድማ ኣመላኺተን ካብዚ ዛዕባ ከይወፃና ሆስፒታል መቐለ ሞት ሓናጡ ንምቕናስ ምስ ማእኸል ምርምር ጥዕና ኮሌጅ ሳይነስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ይሰርሕ ምህላው ኣፍሊጡ እቲ ሆስፒታል ንዘለዎ ጸገም ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኩሉ ሓጋዝ ክኸውን ይግባእ ድማ ተባሂሉ መሳርሕትና ብርሃነ መስፍን ተወሳኺ ኣለዉ ወይዘሮ ካሕስታ ደለ ገና መዓልተን ከይኣኸለ ኣብ 7 ወርሕን ሕርሲ ተታሒዘን ካብ ሃገረ ሰላም ሪፈር ተባሂለን ድማ ኣብ ሆስፒታል መቐለ ክሓርሳ ክኢለን እንተኾነ ኣብዘይ መዓልታ ዝተወለደት 1 ኪሎግራም እትምዘን ሕንጣይ ጓለን ህይወት ኣብ ሓደጋ ምንባሩ ብምሕባር ሕዚ ግና ሓኻይም ብዝገበሩላ ክንክን ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘላ ይሕብራ ኣትራሳውንድ ደልዕሎም ንዛ ቆልዓ ጽቡቕ የለን እንትን ቦታኣስ ተገሊጣኒ ተቐይራ እሞ ይፈር ክንለኪያ ሆስፒታል ሎም ይፈር ምስወን ናብ ዝመፅአ መጀመርያ ዝታት ሓቀይ እንቃሳቀስ ነይሩ ካብኡ ኢዳን እግራን ትንቃሳቀስ ነይራ ሎሙ ኣነ ከዓ ከምዚ ንሕና ነትንፍሰስ እንትፍሰል ሓደ ኢላ ማለት እዩ እስሎም ኣነስ ድሕና እያ ኣተሓባባሪ ጉጅለ ክንክን ህጻናት ሆስፒታል መቐለ ሲስተር ሶፊያ ኣደም ብወገነን ምስ ማእኸል ምርምር ጥዕና ማሪች ብሓባር ብምዃን ኣብ ምቕናስ ሞት ሓናጡ ኣትኩሮ ተገይሩ ይስራሕ ምህላው ይገልጻ እዚኣ ዛሩም እዚኣ ናይ ትሕቲ ክብደት ትሕቲ 2000 ልድቅሱላ እዮም ፕሪማቹሪቲ ኣብ ዘይ መዓልቶም ተወለዱ ማለት እዩ ቅድሚ ህዚ ኣይተፈለየ ነይሩ ብሓደ እዮም ነይሮም ሰብሲስ ወላ ፒኤንኤል ይበሃል ወላ ትሕቲ ክብደት ዝኾኑ ብሓደ እዩ ነይሩ ሀዚ ግን ብናይ ኤስኤልኤል ሓገዝ እዚ ሪኢኹም ወኒኹም ዘውዚ ለሎ ፓርቲሽን ተሰሪሑ እዩ ማለት እዩ ብናያቶም ሓገዝ እዩ ተሰሪሑ ህዚ ያው 100 እዩ ክብደቱ ያው ሻርሻይ መዓልቲ ገይሩን እዩ ማለት እዩ ሞት ሓናጡ ንምቕናስስ ብዙሕ ስራሕቲ ናሰርሑ እዩ በተለይ ኣብ ፎቶቴራፒ ኣብ ሲፓፕ ራድያንት ዋርመር ልዋዕሉ እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ሽግር ነይሩና እዩ ያው ትሽግራት እዚ ተፈቲሕልና እንዮ ማለት እዩ ተመራማሪ ማእኸል ምርምር ጥዕና ኮሌጅ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣይታ ኣብርሃም ገብረ ሊዋነስ ብግዶም ትሕቲ 28 መዓልቲ ዕድሚኦም ሓናጡ ብቐሊሉ ንሞት ተቐላዕቲ ብምዃኖም ትካለም ኣብ ሓናጡ መሰረት ገይሩ ክሰርሕ ምኽንያት ከም ዝኾኑ የብርሁ ቱ ናይ ዓለም ለኻዊ ሳስቴይነብል ዲቨሎፕመንት ጎልታ እዩ ፕላኑ ካብ 1000 ብህይወት ዝተወለዱ ህፃውንቲ እቶም 12 ትሕቲ 12 ንምብጻሕ እዩ ዓለማዊ ኣብ ናይ ዓድና ተመጺኻ ብፍላይ ትግራይ ምስ ቅድሚ ጦርነት 10 እዩ ነይሩ ኣቺቭ ጌርና እና ነርና ሕዚ ድሕሪ ጦርነት ተሪኢኻ ግን ካብ 33 ስጋዕ 45 ከባቢ ዝተፈላለዩ መጽናዕታት ይሕብሩ ኣለዉ እቲ ማእኸል ምርምር ሆስፒታል መቐለ ሓዊሱ ንሽዱሽተ ሆስፒታላት ሰብ ሞያ ጥዕና ብምውቃዕን ናውቲ ሕክምና ብምቕራብን ድጋፍ ከም ዝገብር ድማ ኣይታ ኣብርሃም ገብረ ሊዋነስ ይገልጹ 50% ልዕሊኡን ዝኾኑ ሰብ ሞያ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ትግልጋሎት ስልጠና ወሲዶም እዮም ናውቲ ሕክምና እውን قريبنا أنا تو خلاصون نايزوم حناتو زحكموا خلاص ببي درجهم نحكموا منتان بارتيشن تغيرو وسنت زغونو غزي خاب مغرب لتوسبتال بندقه كالايتو يسرحوا غزي خاب مصاد راح زيكونس توم تبع المياه فلطم كي بلاشون تكلخلو تبلاشون قلطيفهم كعريو عقمنا يتبع المياه بالمعواي
ማእኸል ምርምር ጥዕና ማሪችኖ ሆስፒታል መቐለ ዝገብሮ ዘሎ ድጋፍን ክትትልን ዘመስገኑ ሜዲካል ዳይሬክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ከላሊ ብርሃኑ ጸገም እቲ ሆስፒታል ሰፊሕ ብምዃኑ ካልኦት ትካላት እውን ክሕግዙ ይጽውዑ ናይ ሓናጡ ክላሳት ብኤስኤልኤል ተባለ ድርጅት ጽቡቕ ምትዕራይ ገይሩሉ እዩ ግን ሆስፒታል ልዕሊ 50 ዓመት ዝጸንሐ ሆስፒታል ምዝ ምዃኑ ከም ሆስፒታል ክንሰርሖ ቅድሚ ዕጽዋይ ክባይ ዓብይ እቅድ ሒዙ ናይ ዴታትን ናይ ሕፃውንትን ከምኡውን መጥባሕቲ ቦታ ፈሊና ህንጸት ተጀሚር ነይሩ እዩ ያው ብጸላእቲ ብዝተጀመረ ጦርነት ዝበጽሕና ሳዕቤናት ግን ያው ሕዚ እውን መምሕያሻት የድልዮ እዩ ክቡራን አድማጭና ተዳምጾ ዘለኹም መድላው ዜና ሓደ ሰዓት ድምጽ ውሕስ መጻኢ ራድዮ ትግራይ በዘቢልና ድማ ዝርርብ ሐማስን እስራኤልን ዝምልከት ሓበሬታ ክነካፍለኩም ዘይቀጥታዊ ዝርርብ ሐማስን እስራኤልን ኣብ ግብጺ ንምጅማር ምድላው ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኩሎም ኣብ ጻዕርታት ምውዳእ ኩናት ጋዛ ዝሳተፉ ሰባት ብቁልጡፍ ክስጉሙ ኣተሓሳሲቡ حماس أسرات نمفتحن محدر غازا نفلسطينيين تكنوكراتاتن مهابن حويسو نقال كفالات نايتي عسرانت بتاع زحزه وطن سلام امريكا كو انت تسمع معلوم ابغى كالي غداي غن دردر كغبر يدليو اتو جلا بزاو ملسي بزعبا اتو مابت امام سلام سفرو قلفي طلبات مفتاحت كن اب مصاي محدر غازان زخونه تراكيلون زبلو نطبታት አይጠቀሰን ትራምፕ ማህበራዊ መራኸቢታት ኣብዝሓለፈ መልእኽቲ እቲ ዝርርብ ኣዝዕውት ከም ዝነበረ ብምግላጽ ቀዳማይ ምዕራፍ ኣብዚ ሰሞን ክዛዘም ከም ዘለዎ ተነጊርን ኣሎ ኩሉ ሰብ ድማ በቁልጡፍ ክስጉም ይሓትት ይልሎም ፕሬዚደንት አሜሪካ ወሲኹ ጊዜ ኣገዳስነት ኣለዎ እንተ ዘይኮይን ድማ ሰፊሕ መፍሳስ ደመ ከስዕቢ ብምባል ኣጠንቂቕሎም ናብናይ ውሽጢ ዓዲ ሓበሬታ እንትንምለስ ኣብ ወረዳ ብዘት ጣብያ ማይ ወይኒ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣብ መንበሪ ገዛ እንስሳትን ንብረትን ጉድኣት ኣብፂሑ ኣብ ወረዳ ብዘት ጣብያ ማይ ወይኒ ቁሸት ዒንጣ ብዘጋጠመ ሃንደበታዊ ባርዕ ሓዊ ኣብ ልዕሊ መንበሪ ገዛ እንስሳትን ንብረትን ከቢድ ሃስያ ከም ዘብፅሐ ተገሊጹ እቲ ኣብ መንበሪ ገዛ ስድራ ስዋሃለቃ ግዛው ተኽሉ ብዘጋጠመ ሃንደበታዊ ሓደጋ 3 ክፍሊ ገዛ ቆርቆሮ 2 ክፍሊ ገዛ ድሞ 25 ግራም ወርቂ እኽሊ ናውት ገዛ 5 ቆፎዕ ስላናህብ 15 ኣጣልን ካልኦት ናውትን ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ከም ዝኾኑ ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ብዘት ኣይተ ሃይለ ሓጎስ ገሊጾም ነቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ተወለድትን ፈተውትን ደገፍ ክገብሩ ጸዊዖም ክብል ንሓበሬታን ርክብን ወረዳ ብዘት ተወኪሱ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ጠብጺቡ ዘሎ حزر ما زرزر نبز حزنالو حبريتا انت نسجر عبا تقراي بزولو زي موچو هواهو قطرين زي حقاوي سدتن زي تدالي والفن زكالو مناسي انا قد داي خيد مهلاو دهسساو مصنعتي بيرو قدايات مناسي تقراي املاخي تلوم أسير قبر سلوس تختاتي لا تلوم هذا يا ريدي خمس أبي وليدي نوح أمت ولا رزيب اللي أنحن ويزرو باهيلن أبرها يبهالام كرمي 18 عمتات نيرو نولادن ياريد ناب فتاري انت مزابعن اب زوام عراب تقراي كتما ستيت حمورة زولدهم اب 2013 عمت امرت كوينات انت تقراي اهادو المسجمرة دمام كم مانم نواري زوام عراب تفناغيلن اب كتما مغلام كعقوا متين ويا كند شحكو خنلن كاب معت حوي زدحنو انكو ودن ياريد قنام بدلالو تتاليلو ناب زي حقاو سدت امرح مهلاو يردام أمن دريتنا دقص هو العوني يبلي نار أخان حيركا هو أنس ريسا خايات صنبنبر تالي يتصبن أنا تولد إخاء تولد من خازو العزيب اللي مفاهنين نار أخان خيركا إلي يبلين أنا قلالي تيدي يا شيء أخي يسدلكم حممتي أخنينا أزولي يلي يمان أبيت أزرقص قلالي تيكي شيء طلبي محر ودخا خالا يسال سيزر أزي بالله بشفاتو لعلي 1 مليون جنزب كخافلا زتحتتا ويزرو باهيلن ابراهام من اسي تግራይ ጸገሙ ተወዲው بسلاماو መንገዲ ኣብዓዱ ፍታሕ ከናዲ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ዘይሕጋው ስደት ዝሓስብ ሰብ እንተሃሊ ድማ ካባይ ክመሃር ይግባእ ይብላም نوح أمت ولا رزيب اللي صنحن ولا رزيب اللي صنحن هذا يا ريدي لوليده هذا ول أولياء يزرك يقرف الله يقطقط الله إلني
እዚኣ እያ ተእንረይ ጸልሚትኒ ካልእ ሓለቃ ወለኺሮስ ደሳለኝ ዝተባሃሉ ወላዲ ድማ ኣብ ክልል 20 ትርከብ ጓሎም ናብ ዘይሕጋዊ ስደት ተቃሊዓም ንባዕሎም ሓዊሱ 6 ርእሶም ኣብ ዝኸፍአ ጸገም ኣውዲቓቶም ከም ዘላም ይዛረቡ ንኣግረይና ርእሰይ በቲኸ ጓለይ ኣብ መንከራ ክሬማትኒ ለኣክብል 5 ቆልዑ ገዛ ምስ በዓልቲ ቤተይ ደፊነ ንኣግረይና ርእሰይ በታቲኸ ግዛዕ ሳንቲም ዝበሃል ስለለይብለ ከዚ መቐለ ህዝቢ ርድኣኒ ህብለኹ ጸግምኒ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት መናእሰይ ትግራይ ኣይተሓይሽ ስባጋደስ ብወገኖም ኣብ ጉዳይ ዘይሕጋዊ ስደት ኣመላኺቶም ኣብ ዝሃብዎ ሓሳብ ድማ ኣብ ውስን ካብታት ትግራይ ኣብ ዝተገበረ መጽናዕቲ ዛጊድ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ መናእሰይ ናብ ዘይሕጋዊ ስደት ኣምሪሖም ይብሉም 88 ሚእታዊ መንእሰይ ትግራይ ልቓሕሲ ኢና ኢና ስራሕ ዘይንሰርሕ ኢሉ መልሱ ዘሎ ንዛረቦ ዘለና ንምንታይ እዩ ቶም መለቃሕቲ ትካላት እውን ክሰምዑ ምእንታን እዩ ኣብዝሓ መንእሰይ ትግራይ ተስፋ ቆሪጹ ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ሳይኮሎጂ ሓደጋ በጽሕዎ ኣሎ 80 ሚእታዊ ዝኸውን መንእሰይ እቲ ጭንቀት ንምዕጋስ ክብል ናብ ሓሽሽ ናብ ኣልኮል ናብ ካልኦት ሱሳት ናብ ቁማር እዩ ዝኸይድ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ካብ ሓምለ ጀሚሩ ናብዚ ዘሎ ኣይሓውስን ልዕሊ 60,000 ዝኣክል መንእሰይ ካብ ትግራይ ወፂኦም ኣለዉ ንሱ እውን ምሉእ ትግራይ ዘየጠቓለለ እዩ ምዕራብ ትግራይ ብምሉእ የጽናዕናን መቐለ እውን በብዛሕትኡ ትዛኣቱን ዝወፅእን መንእሰይ ካበይ ዝመፀ ምዃኑ ስለ ዘይፍለጥ እውን ይመስለኒ ከተማ መቐለ እውን ብዙሕ ዳታ ይረኸብናን እሱ እውን ብዙሕ ጣብያታት ብዛዕባ ስደት ዳታ ይሕዙን ኣይምዝግቡን መን ስደት ከይዱ ኢሎም ቶም ዝምዝግቡ ጣብያታት ዝልእኽዎ ዳታ እዩ 82 ሚእታዊ ብሕገወጥ መንገዲ ብበረኻ ጥሒሶም እዮም ዝኸዱ ኣጽኒዕና የለና ማለት እዩ ዓንዲ ሕቆ ትግራይ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ መንእሰይ ሙሉእ ብሙሉእ ከይጠፍእ ትኹረት ተዋሂብዎ ክስራሕ እውን ኣይተሓይሽ ይጽውዑም ኣብ ወረዳታት ዘለዉ ወረዳ መምሕዳር ቀዳመይቲ ኣጀንዳ ናይ መናእሰይ ክገብሩ ንመንእሰይ እንታይ ክንገብር ለምዘበን እንታይ በጀት ነቕምጥ እንታይ ስራሕ ንስራሕ ዝብል ትልሚ ምህላው ከረጋግጹ በጀት ተሰልዐሉ ምዃኑ እውን ከረጋግጹ ቤት ምኽሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት መርመርቲ እቲ ኮሚሽን ኣብ መንጎ ሰራዊትን ወታደራዊ ሓይልታትን ቁልጡፍ ደገፍን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝፍጸም ግፍዕታት ምርመራ ከካይድ ከም ዝቕጽለሉ ተፈሊጡ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ትካል ዓለም ለኻዊ ምትእልላሽ ሓቅታት ኣብ ሱዳን ዘለዉ ዓለም ለኻዊ ገበናት ኩናት ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ንምምርማር ክናዋሕ ዝቐረበ ውሳነ ብ24 ድምፂ ድጋፍ ብ11 ተቃውሞ ብ12 ድምፂ ተዓቅቦ ዕልባት ረኺቡ እዚ ውሳነ ክልቲኦም ዕጡቓት ሓይልታት ሱዳን RSFን ገበናት ኩናት ዝበጽሕ ትዕሰት ከም ዝፈጸሙ ኣረጋጊጡ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣተኣላልሽ ሓቂ ብተወሳኺ RSF ኣንጻር ሰብኣውነት ገበናት ፈጺሙ ንኸኣምን ርታዓዊ ምኽንያት ረኺቡ ክብል ሱዳን ትሪቡን ጸብጺቡ እቲ ውሳነ ቅትለት ስቅያት ዓመፅ ደብዳብ ሰላማውያን ሰባትን ከምኡውን ንጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም ሓዊሱ ሰፊሕ ጥሰት ዝኹነን እዩ ብተወሳኺ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዳርፉር ዝተፈጸመ ግፍዕታትን ንጹር ምምስሳል ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ እቲ ቤት ምኽሪ ንኽብደት ቁልውላው ሱዳን ዝግብኦ ዓለም ለኻዊ ኣቓልቦ ሽፋን ሚድያ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ድማ ተሓቢሩሎ ክብል ሱዳን ትሪቡን እዩ ጸብጺቡ ዘሎ ናብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሓበሬታ እንትንምለስ ሕብረተሰብ ብምስታፍ ገበንን ስጋኣት ገበንን ንኽንኪ ትኹረት ሂብካ ምስራሕ ከም ዝግባእ ቤት ምኽሪ ወረዳ ቆላ ተንቤን ኣተሓሳሲቡ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ 4ይ ዘመን መበረ 43 ስሩዕ ጉባኤኡ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣፈጻጽማ ስራሕቲ ልምዓትን መንጋስ ሰናይ መምሕዳርን መሰረት ገይሩ ዘትዩሎም በአባላት እቲ ቤት ምኽሪ ዝተለዓሉ ሕቶታት በዋና ማሕዳሪ እታ ወረዳ ኣይተባህረ ተወልደ መድህንን ሓለፍቲ ኣብያተ ቤት ጽሕፈትን መብርሂ ተዋሂብሎም ኣብቲ ጉባኤ ክራማ ዘንጊዕ እኳ እንተጀመረ ፍርያትን መፍርያይነትን 2017-2018 ዓመተ ምህረት ንምድንፋዕን ሕማም ዓሶ ንምቁፅጻርን ይስርሑ ዘለው ስራሕቲ ዝተባብዑ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ኣብ ምንካይ ገበንን ስጋኣት ገበንን ዝረኣዩ ዘለው ጸገማት ሕብረተሰብ ዘየሳተፈ ብምዃኑ ገበናት ብዝድለ ብርኪ ከም ዘይነከዩ በአባላት ቤት ምኽሪ ተገምጊሙ ነቶም ሁሉ ጸገማት ንምንካይ ኣብዚ ዓመት ብትኹረት ክስርሐሉ ከም ዘለዎን ከም ኣባላት ቤት ምኽሪ እቶም ጸገማት ንኽፍትሑ ስራሕቲ ክትትልን ቁፅጥርን ከም ዘካይዱ ገሊጾም ቤት ምኽሪ ወረዳ ቆላ ተንቤን ንማህያን መካየዲ ስራሕን ልዕሊ 222 ሚልዮን ብር ከጽድቕ ትጽቢት ከም ዝግበር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ክብል መሳርሕትና ንጉሳ ማረ እዩ ጸብጺቡ ዘሎ
ሕዚ ድማ ናብቲ ዝርዝር ዝሓዝናሉ ሓበሬታ እንትንሰግር መናእሰይ ከባቢኦም ብምዕዛብ ንስደት ዝውዕል ዝነበረ ገንዘብን ጉልበትን ብምጥቃም ተወዲቦም ክሰርሑን ዓርሶም ስድሮኦምን ክሕግዙ ኣብ ስራሕቲ ፓርኪንግ ዝተዋፈሩ መናእሰይ ይጽውዑ። ኣበባ ጽጋብ ተወሳኺ ኣለዋ። معلتاو بزسرحو سراح نبرؤمن نبراس درؤمن نملوات يسرحو كم زلو يتزاربو بمحبر توديبهم أب سراحة باركينج مسرح زركبو من إساي تسفاي من إساي لبلمن مدحنيا عسو عدها أنا أستعسر إحنا نقول على المنقد مفتاري بس ساعات تستجد حال ما تتأمر سر اليوبس صراحة نحد لي خيس فترس من مالتي خوني صراحة أنا أستعس مسرح خنا من أردنس صبوني مثلا أو عدها خونخا شيء بزال الله افتجنت بتمارس بمحبر خوينا زي فتيرنا بمسرحنا كونجيو وزي أو محبر باركينج تودي من نصرح لنا جن بتالله تنورا بتالجنا يا نتأخر لنا مالت وطات له كأنا ولا بتمرتي وديهم بإنجنير التمرون يوم سنة صار جن ياو ناسرح من مرات بزي مرات ياو تحت الناس رح زي مراي مالتي جن كم من قستي كبيتساو تكاتت باينت ستاسلل دانا درجة سنة 4 عامات غيرهم يوم ستونات السنة الخنايم هذا جن صبح خناتاتنا أنا هذا لو خنا لو كنا إلى نحسن لنا مع أنا خسر استميت كرك خليه بيترش نحرق ميتاخذ ميت حال نجارات لا يتأمن نجار قبلهم እዞም መናእሰይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዝተፈላለየ መልክዕ ናብ ስደት ዝኸይድ ቁፅሪ መንእሰይ ብዙሕ ከም ዝኾነን ኮይኑ ግን ኣብ ዓድኻ ሰሪሕኻ ምልዋጥ ከም ዝከኣል እዮም ዝዛረቡ። መናእሰያት ምስቲ ኩነታት ከቢድ እንዲ እዚ መብዛሕትኡ ዋላ ትስደት ልኸ ካብ ለምፀምፂ መቸም ጥራሕ ኢዶምስ ኣይኸዱ ንብረት ሸይጦም ዝወለዶም ኣቸጊሮም ዋላ ከፍቲ ገጠር ጀሚርኻ ማዕረሽ ካብ ብዕራ ሸይጦም እዮም ዝኸዱ ሽካ 100,000 ሒዞም ናብ በረኻ ምኻድ ማለትስ ቢያንስ ኣሕና እኳ እዛ ማሕበራዊ ፓርኪንግ ኮይናስ ናኩለና ኣኪብናስ ብታለላ ላቆጠብና أفتنا حقارن أو نعقرنا تالله نبلنا مالت ناتمنا أسيل مالت تسرحس نيسو وتحتي لها ممرأة تيغوني بتالله جنوا تتكاملنا نامجوار سرح فترة غير وديو نزو سدت نيشك النسيل الحساب نين بزل له عد خاخون خاسي نيش تلي الخايف تمي متشب أمس السرة ترايم خا أبعد خاخون خا كوز سدت انتنمال عد خاخون خا حامغة صبغ عليه بالخا تحيت خا تسري خاس نبريخا من عسي كبابي معزب نسدد زوعل ገንዘብን ጉልበትን በመጥቀም ተወዲቦም ክሰርሑን ህይወቶምን ህይወት ዝድሮኦምን ክልውጡ እቶም መናእሰይ መልእኽቶም ይሕልፉ ክንዞም ወጣታት ሕዚ ኩሎም ብዛልላትኩም ሃፍተ ገነት ሰፈርኩም ለሎ ተኽልስ ይኹን ገለ ይኹን ለሎ ብማሕበር ኮይኖም ሻይ ሲኹን ገለ ይኹን አቢሎም ሲ ካብ ስደት ትድዕኒ ዓፈሻዊ ትለሎ ነገር ኩነታት ይሳስ ባዕልካ ትሰርሐ ነገር ስራሕ ጽዑንቶ ባዕልካ ተሸኒኻ ምንባር ዕድልካ ለሐሸይ ይመስለኒ ካብ ስደት ዓርሶም ብታልላ ምስ ታሕተዋይ ምምሕዳር مسطات تناغاغيروم ياو كمهارون يوم ناسرح ممرات سيخونه تالله تتقامنت كخونو تملسنا لنا كبرات سمعتنا ጥንታውን ታሪኻውን ገዳም ደብረ አባይ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዘለው ጥንታውያን ሓድግታት ሓደ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕታዊ መዝገበ ቅዳሴ ዝምስከረሉ ቅዱስ ጸበል ብቁርበት ዝፍውስ ብርክት ዝበሉ ኣብ ካልኦት ገዳማት ዘይርከቡ ንዋየ ቅዱሳን ዝወነነ ገዳም እዩ ለሊ ሓደ ሽሕን ክልተ ሚትን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ኤርትራን ኣምሓራን ዝመጹ ተምሃሮ ዘምህር ብደረጃ መንፈሳዊ ኮሌጅ ንምዕባይ ናይ መምሃርን መንበርን መምህራን ህንፃ በምህናፅ ይርከብ ኮይኑ ግና እቲ ገዳም መሰረቱ ምፍራስ ጀሚሩ እቶም ነቲ ዋና ህንፃ ዝተሸከሙ ዓንድታት ምፍራስ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ከም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ትግራይ ትኩረት ጌርኩም ቁልጡፍ ምላሽ ክትህብሉ ነተሓሳስብ ክብሉ ኣማሓደርቲ እቲ ገዳም ብደብዳቤ ገሊፆም ኣለዉ ገዳም ደብረ አባይ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ጽምብላ ጣብያ ደብረ አባይ ካብ ከተማ ሽረ ንኣንፈት ደቡብ ምዕራብ ከባቢ 42 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ብ1327 ዓመተ ምህረት ዝተገደመን ልዕሊ 690 ዓመት ዝዕድመ ዘቑፀረን ምዃኑ ድማ ይፍለጥ ሃይማኖታዊ ዓውደ ርእያት ካብ ምዕቃብ ትውፊት ብዝዘለለ ንሃወፅቲ ንጹር ሓበሬታ ዝህቡ ሓገዝቲ ዕድላት ምዃኖም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ሓቢሩ እዚ ዝተሓበረ ኣብ ከተማ መቐለ ማሕበር ምሁዘ ማዕረ ቅዱስ ገብርኤል ዓድዋን ህዋፀ ትግራይን ዘዳለዋ ሃይማኖታዊ ሓድግታትን ታሪኻትን ዝድህስስ ዓውዲ እዩ ሕዚ እውን ኣበባ ጽጋብ ተኸታቲላትሱላ ማሕበር ሙዓዘ ማዓር ቅዱስ ገብርኤል ዓድዋን ህዋፀ ትግራይን ዘዳለዎም ሃይማኖታዊ ሓድግታትን ታሪኻትን ዝደስስ ዓውደ ርእይ ተኻይዱ እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ዓውደ ርእይ ኣመንቲ እምነት ክርስትና ሃይማኖታዊ ሓድግታት በዝግባእ ክፈልጡን መንፈሳዊ ረብሓ ቅዱሳት መካናት ተረዲኦም መንፈሳዊ ህይወቶም ከመዓራርዩ ዝዓለመ ምዃኑ ኣተሓባሪ እቲ ማሕበር ቀሺ ዶክተር ተስፋይ ተጠምቀ ገሊፆም እዚ ተዳልዩ ዘሎ ዓውደ ርእይ ካብ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ዓበይቲ ጉዳያት ካፍቶም ናይ ኣደባባይ
በዓላት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ተኽብሮም ዓበይቲ በዓላት እቲ ሓደ በዓል ዘገብረ ተኣምር እዩ ሞ በዓል ዘገብረ ተኣምር ግን ክነኽብር ተለና ብሓደ ግዜ በጻሕቲ መጽኦም ኣብ ትግራይ ክንደየናይ ቦታታት ክሪኡን ክጉብንዩን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክምልኡን በረከት ክረኽቡን ናይ ቅዱሳን በረከት ክሽምቱን ዘኽእሉ ከም ዝኾኑ ብንእሽተዩ ቆንጢርና ንምርኣይ ኢና ፈተነ ጌርና ዘለና ምክትል ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ወይዘሮ ዘነቡ ሓለፎም ኣብዛ ዓውደ ርእይ ዝቐረቡ ጽሑፋትን ምስልታትን ንሃወፅቲ ንጹር ሓበሬታ ብምሃብ ዝሕግዙን ንዝተፈላለዩ ስራሕቲ ከም ሰነድ ኮይኖም ከገልግሉ ዝኽእሉ ምዃኖም ሓቢረን እዚ ሚስጥር ምፍላጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስናድ እውን እዩ ዛውዚ ሕዚ ተዘርጊሑ ንሪኦ ኣለና ተራ ብወረቐት ተሓተመ እዩ ግን ዓብዪ ሰነድ እዩ ዶክመንቴሽን ሓደ ዓብዪ ናይ ዓውደ ርእይ ተምሃር ኩሉ ሰነድ እዩ ሰነድ ንቐጻሊ በዚ መልክዕ ክቐርብ ከሎ ሓደ ዓብዪ መርትዖ ወይም ዓብዪ መወከሲ ኮይኑ ንተመራመርቲ ንጎብነይቲ ንሃወፅቲ ዓብዪ ነገር እዩ ተሰሪሑ ብሳልሳይ መንገዲ ንሪኦ ዘለና ከዓ ለይፈለጥናዮም ለይፈተሽናዮም ክንደይ ለኣክል ሃፍትታት ሃምለለውና እሞ ዋላቶም ንፈለጥናዮም እውን ናብ እንጀራ ለይቀየርናዮም ምዃንና ገና ሕብረተሰብና ካብኡ ተጠቃሚ ለይኮነ እዚኦም ብምልላይ እዚኦም ብምሻጥ ኣቢልና ንባዕልና ጥራሕ ለይኮነስ ንኻሊእ እውን ክንተርፍ ንኽእል ዓብዪ ናይ ስራሕ ዕድል ንፈጥረሉ ንኽእል ታሪኽካ ናፈለጥካስ ካብ ለለካ ህውከት እውን ትረጋግዐሉ ሰላም ትሰብከሉ ሓድነት ትሰብከሉ ፍቕሪ ትሰብከሉ እውን ምዃኑ እዩ ንርኢ እሞ በዚ ኣጋጣሚ ኣቶም ማሕበር ክብሪ ይግብአኩም ተሳተፍቲ እቲ ዓውደ ርእይ ሕብረተሰብ ታሪኹን ትውፊቱን ፈሊጡ ንቐጻሊ ወለዶ ከፋልጥ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ገሊጾም መጽያ ምስራኽዎ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ኣብቲ ናይ ታሪክ ፍልጠት ክፍተት ዘለና ምዃንና ተረድእ ኣለኹ ኣነ ባዕለይ ዝፈልጦ እየ ዝብሎ ዝነበርኩ እውን ዘይፈልጦ ምዃኑ የረጋግፅ ኣለኹ ባይዘ ብጣዕሚ ንብዙሕ ሻዕ ዝዛረበሉ ግን ዘውግዐሉ ዝነበረ ግን ድማ ምስ መጻኻ ሓዱሽ ነገር ረኺበሉ ስለዚ ከም ዝበሉ ነገራት ብፍላይ ነቲ ሓዱሽ ወለዶ ኣብ ምውራስ ከዓ ቁልፊ ተራ ዘለዎ ይመስለንና ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ እዚ ኣፍልጦ ክረክብ ኩላህና ክንሰርሕ ሰብ ሚድያታት ኮኑ ህዝበ ክርስቲያን ኩሉ ኣቦታት ኢሎም እዮም እዚ ታ ማሕበር ብህዋፀ ገይሮም ኩሎም ገዳማት ናይ ትግራይ ክፋለጡ ካብቲ ኤግዚቢሽን እውን ካብኡ ዝቐፀለ እዩ ኣብቲ ዓውደ ርእይ ካብ ስልጣነ ሓትሒዙ ክሳብ ምምጻእ ትሽዓተ ቅዱሳን ዝነበሩ ሃይማኖታዊ ሓድግታትን ቅዱሳት መካናትን እንታይ ከም ዝመስሉ ተዳሲሶም እዮም በዘቢልና ድማ ክቡራትን ክቡራን አድማጭና ዜና ስፖርት ውሽጥ ዓድን ወጣን ኣብነት ዳምጸሉ ጊዜ ኣየረ በጽሕና ኣለና ኣድሚጽና ክንምለስ ሰላም ጥዕና በልና ዳሕንደምሽኩም ክቡራትን ፍትዋትን አድማጭና ነሰዓት ዝሓርፎም ዜናታት ስፖርት ዘመን ብርሃን ሒዘልኩም ቀሪበ ፈለማ ብሽክሌታ ዝጥምት ሓበሬታ ክህበኩም ብሽክሌተኛ ጽጌ ካሕሳይ ዘመዝገበቶ ውጽኢት ንመናሰይ ምላዓል ዝፈጥር ከም ዝኾነ ነበርቲ ከተማ ዓዲ ጉዶም ተዛሪቦም ምስቶም ነበርቲ ጽጋቡ ዘፈሩ ጻኒሒት ገይረሎም ኣብ ሻምፒዮን ብሽክሌታ ዓለም 2025 ብጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጽርግያ ካብ ዓለም ሻውዒቲ ካብ ኣፍሪካ ቀዳሚት ኮይና ዝዛዘመት ተቐዳዳሚት ጋንታ መስፊን ሓጺነ መጺን ኢንጂነሪንግ ጽጌ ካሕሳይ ንሳ ዘመዝገበቶ ውጽኢት ስዒቦም ንዝመጹ መናእሰይ ተሰሪሕኻ ይከኣል ከም ዝኾነ መልእኽቲ ዝሕልፍ እዩ ክትብል ትገልጽ ዝኸዝ ዘሎ ወለዶ ላይ ተኸቲሉ ካብዚ ዝበለጸ ኣብ ዓለም ዓበይቲ ጋንታታት ላይ ተኸቲሉ ሓምላኣትያ በዓል ሙሉእ ተስፋየ ብደረጃ ዓለምን ኣፍሪካን ብጽጌ ካሕሳይ ዝተመዝገበ ብሉጽ ውጽኢት ከም ዝተሓበኑ ዝገለጹ ነበርቲ ከተማ ዓዲ ጉደም ብወገኖም ብፍላይ ንመናእሰይ እታ ከተማ ዓብዪ ምልዕዓል ዝፈጥር እዩ ክብሉ ድማ ይዛረቡ ጓልጋሽ ካሕሳይ ትበሃል ሓፍትና እያ ብጣዕሚ እያ ትሕጉሰኒ በዓልና ለዋፅሕና ገና ተሓጒስና ኢና ብናይ ተኸቲሎም እዞም ህፃውንቲ ዘለዉ ቆልዑ ብናይ ተኸቲሎም ንምዕባይ በቃ ማት ማዕዳ ይቀበሎም ማለት እዩ ውጽኢታት ሰምዕት ኣለና ብጣዕሚ እዩ ደስ ይብልኒ ካብ ህይወተይ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ህፃን ቆልዓ እያ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ከተማ ዓዲ ጉደም ከም በዓል ዛይድ ሃፍቱ መረስዒት ተሸብርን ጽጌ ካሕሳይን ዘፍረየ ከተማ ብምዃኑ ከምኣተን ዝበላ ብሉጻት ብሽክሌተኛታት ንምሕራይ ጸጋታት እታ ከተማ ከም ዝጥቀሙ ዝገለጸ ድማ ኣሰልጣኒ ጋንታ መስፍን ሓጺነ መጺን ኢንጂነሪንግ ተኸስተ ጥላሁን እዩ ቅድሚ ሕዚ ዛይድ ሃፍቱ መረስዒት ኣሸብር ሕዚ እንደገና ጽጌ ካሕሳይ ምስ ጋንታናን ምስ ትካልናን ፍሉይ ምትእስሳር ዘለዎ ከተማን ምምሕዳርን ስለዝኾነ ንትካልና መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ እውን ቀጻሊ ካብ ዓዲ ጉደም ዝሕሻ ቆልዑን ወሲድና ከም ነፍሪ
ቃልና አተቆ ክብሪ ይግባኩም ይቀንየለይ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ዓዲ ጉደም አይተ ዕጻይ ሓጎስ በወገኖም ብሉጹጽ ጽጌ ካሕሳይ መርአያ መናሰይ ትግራይን ከተማ ዓዲ ጉደምን ምዃኑ ብምግላጽ ምምሕዳር እታ ከተማ 140 ካሬ ንመስርሒ መንበሪ ገዛ ከም ዝሸለማ ይዛረቡ ኣብ ከተማና ከተማ ዓዲ ጉደም ብሽን ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ዓዲ ጉደም ንግዚኡ 140 ካሬ ሜትር ብሽን ብምሕዳር ከተማ ዓዲ ጉደም ብሽን ጽጌ ቃሺ ካሕሳይ መታባብዒ ሽልማት ኣበርኪትና ኣለና ንጽጌ ካሕሳይ ዝተዋሃበ ኣፍልጦ ኣብታ ከተማ ይኹን ኣብ መላእ ትግራይ ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ጎሊሄን ንክወፃ መርኣያ እዩ ዝበላ ድማ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርት መብራት ሃፍቱ እየን ጽጌ ዝመስላ ካልኦት ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደም ንክፈርያ ንክተባብዓን መርኣያ ኮይና ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ንክፈርያ ከምኡ ድማ ብደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣቱም ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝጎብዝኩም ተመጺኹም ንኣኹም እውን ከምዚ ክብሪ ከም ንወኩም ዝብል መልእኽቲ ስለዘመሓላለፍኩም ፈዝውን ብጣዕሚ ከመስግን ይፈቱ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሽልማት በቤት ማዘጋጃ ከተማ ዓዲ ጉደም 200,000 ብር በማሕበር ነጋዶ ቻምበር ድማ 70,000 ብር ሽልማት ተበርኪቱላ እዩ ቴኳንዶ ዝጥምት ሓበሬታ ክሰግር ከለኹ ድማ ስፖርት ወርልድ ቴኳንዶ ሙሉእ ስብእና ክትውንን ዝገብር እዩ ክብሉ ሰልጠንቲ ወርልድ ቴኳንዶ ዩኒክ ገሊጾም ብርሃነ በይነ ስልጠና ስፖርት ቴኳንዶ ሙሉእ ጥዕናን ዓርሰ እምነትን ክህልዎም ከም ዘኽኣሎም ሰልጠንቲ ኣካዳሚ ወርልድ ቴኳንዶ ዩኒክ ይገልጹ ቴኳንዶ ብምስራሕ ብዙሕ ነገር ላዕለ ትርፈ እያ ግዜ ዕድመይስ ኣብ ኮንቲ ጥፋኾይ ብዙሕ ነገር ቴኳንዶ ከግኒየሉ የለ ወደፊት ዳ ጥዕና ልክረብ ገይርኒ ብትምህርተይ ጎዝ ክኾን ገይርኒ هذا أطعنا طعم تنرخيا عرس النسلة هلني جمعنا تيكواندو حدا عرس خم كل خال خاله لا أطنكر سونة خال على قدالو ህጻናት ብጥዕናኦምን ስነ ምግባሮምን ምስጉናት ክኾኑ ካብ ዘየድሉ ቦታ ርሒቆም ናብ መሰልጠኒ ቴኳንዶን ካልኦት መዘውተሪ ስፖርትን ክመጹን ክሰርሑን ኣለዎም ይብሉ ቴኳንዶ ብምታይ ብዙሕ ነገርና ንጥቀም ሓደ በቃ ብባዕልና ምትእምማና ብሎ ዓሎስ እኹል እዩ እና ተምሃሮ ኣብ ለየድሉ ቦታ ካብ ልውዕሉ መጨም ኣብዚ እንደውም ብደንቢ ኣእምሮኻ ብደንቢ ይልሐድሰልኻና መጨም ኣብዚ ወለድለ ወለድ ደቆም ተለይ ክንክልዎም ላብዚ መጨም ክሰርሑ ማለት እዩ ጥራሕ ቴኳንዶ ይኾነ ኩዕሸንዮ ውሽ ማርሻል ንዮ ቴኳንዶ ተመጽዮም ለብበል ቴኳንዶ ተግኔሉ ህይወት ይኻትሪ السرح وديا تمرقة السلطان تكون لخير علامة هذا ما تقولوا أو خالي ودجرات على هو صحيح دليل أنت اللي نسنا مقارن نتعنا إله نوزي سجناتن هساناتن وحس زخنا أكلون لبناون تعنا كلهم كابس أنتم جميرون أو سلطان بمتاو جبوا تخرج خجبر الله مجب بعض زبال دما ولدي تمرقت يوم بس أنتم دي كل نجار حزوا زجبا بنسنا وزين تمس يوم سنة مقارم يكون من فساوي خلنا أكلوا تنكارو أمون بتعمل هذا غيرنا نتصدق أسبوع نكون سلز خدو أحسب زلوا مخورات يكون كافي معصنا مقار رحيقهم أو زي ناس التونس بعوي تلو زبالة أو تمرتهم يقول أو سنة مقار ما كله صبوا كوينهم سلز عاوي ولد بيت أو أنتم كل عثنا وتزم صبوا صبوا إيه الآن اللي تمرتهم يكون نتعنام صبوا سلز خنا أنا كل ولادي زين أو سبورت تيو كل نجارت بزعل لسه كأتخلى يتزرعسه أنا كم يمكر تيكواندو سبورت أبا أكلاونت عناون عبية سناتن سجناتن عبي قدر لو زبالة أسلطاني أكاديمي ورل تيكواندو يونيك سابهم في السهرة داي من أسين سجناتن بسنة مقارم تاني صم بقى عزيقات نخوخانون أي كل حلفنات مخاني قلت كاب سوس نسأل هنا توردي المفتر بسبورت عوي ما ياوي خلات كجني عوي درجال كوت صحيوانا تعمو نورل تيكواندو عصرت حدا حزازة نيو كاب نامجمر على قروه عدقة كم خارج ميرو الجمرو نامزيزام سكاولو وزحو سلامهريو مالت ورل تيكواندو أكاديمي ورل تيكواندو يونيك نشدش تورحي كسلطنو بصنحة 8 سجنات بيستفر عليه درجة معطقو أمرقو نبزعباتات وزاي كسجر كله خدمة نايمد بقطمات وانجا غانتات عالم تحت 10 عامات كقدم سالساي نايمد بقطمات وانجا غانتات عالم تحت 10 عامات كلتا قطمات تساليتهم قدمي 48 عامات بشحنش 777 نقازرا أوروبيان أهاريلو زجمرم وانجا غانتات تحت 10 عامات بسندانت هاجرچلي زسالت زلو خينو عمد بشدش تزركوا هاجروان غانتات سالساي نايمد بصوت نساليتن نيجيريا مس كولومبيا اب زسالت صوتا بناي حوار وصيت مع حدن حدا انت فلاليام غونزاليز ام بال 51 دقيقه مريح تجبر جول ولا كوا كولومبيا انت مزغبه 25 دقيقه باي مي
أمبل 86 دقيقة بفصل قلع جول أمزجيبو هجراويت جانتا نيجيريا مع حدا كتفلاله أخي الوام تخلى أي صوت الدماء سعود عرب مثل نروي زرها بزنورن تتكون بين حبر وصيت مع حدا مفصل تاريخهم فوغلستاند أمبل 84 دقيقة هجراويت جانتا نروي تحت 10 عام مريح تقبل جول تمزجب تلال حاجي أمبل 35 دقيقة نسعود عرب بفصل قلع على روايم نروي ناب صوت أودي كم حلف تسجر هجراويت جانتا سعود عرب تحت 10 عام تجنا ناب أسأل زركي حلفت تريفايم بذي مسرت دماء كمدب حدا جابان تشيلي كمدب كلته يوكرين باراغاي دبوب كوريا كمدب سلسته موروكو مكسيكو سبين كمدب 4 أرجنتينا طليان كمدب 5 حبرات هاجرات أمريكا دبوب أفريقيا فرنساي كمدب 6 كولومبيا نروي نيجيريا ناب صوتاودي كمحلاف زحالفه هاجراين غانتاتين اب قصالي مالتون اب صوتاودي كمحلاف زرخوا هاجراين غانتات كنري كلنا دمم يوكرين مس سبين تشيلي مس مكسيكو أرجنتينا مس نيجيريا كولومبيا مس دبوب أفريقيا جابان مس فرنساي باراغواي مس نروي حبرات هاجرات أمريكا مس طليان موروكو مس دبوب كوريا اب صوتاودي كمحلاف تحت 10 عامت وانጫ غانتات عالم صوتن ككايداين هاجراويت غانتا انجليز نيكو اوريلي صاويت غيراتلم تخلاخلي غانتا تشيلسي ريتش جيمس غانتو تشيلسي انصار ليفربول اب شو عيسمن مرهاغري بريمير ليج انجليز عوت اب زمزغبتلو غدات سلازغاطمو متكاتو نودي 10 عامت تخلاخلي غانتا مانشستر سيتي نيكو اوريلي صاويت غيراتلو نيكو اوريلي هاجراويت غانتا انجليز تحت 10 عامت ون وكيل يصاوتيم اوريلي كاب نحاس 10 2024 نقاصرا اوروبيان فليمون وانا غانتا مانشستر سيتي صاوت زلن تتكون اب 15 قطمات بريمير ليج انجليز تسليفو بمصوات كلتا غولات مسمر ببراخيبيم اب حلفه ورحي مسكرم 2025 غانتا مانشستر سيتي توسخوا على 5 عام زهوت تخوينا كساب كرمتي 2030 نقاصرا اوروبيان دما صانحيت كهلوي اب موداتا بزرزر زحاس كله زيناو صاي اسلطاني بيب غارديولا اب زو حدا صوتا 250 عوت بمزغاب كبروسن امحيشم يوهانس اشبر Zubimendi. Here is Saberieta. And Declan Rice on the follow-up. And he scores against his former side yet again. صالة ديكلان رايس بوكايو ساكا تشيلسي من ترقساب زكايدو تقدم نا أرسنال انجرا وسيخلا مريحنة بريمير ليج تركيبام بيب غوارديولا رحقت نتبع أرتيتان سلوتون أمنا خي منصر إيرلين بروت هالاند توحيسوهم نتبي مني منزعيا أغبيت أتصنحت كريستال بالاس بغانتا إيفرتون دوح وحيلاكم على ما خوينام بأستات 450 مليون باوند بانك ملاش وصايتات هيغو اكتيك ألكساندر فلوريان فيرتزن كالو تنتحاجزا نتبتات بريمير ليج اب صحبتا خطغبره زهاقنت ليفربول بمقدال ترنت ألكساندر أرنولد غدني مكل خلاو غا تسفيتو كمزلو تنتنتي اب رأس عنقص كوطمو جميروم مع كان حبريتا زسكور كابزاربت نتبتات الى زرغحاتو صحف زي مهلاو أرنولد نبوتا مكل خال تراي يكونن كاب دحريت مسمرنا متقعت زخونا كعساسو بمقرب نو محمد صالحان كيترف مخنيات شوتوتات منبارو نتصيرام كم صعبينو دما ليفربول بيتشيلسي خلته بحاده تمليخه دحرت قمتي 2024 اب لعل ويستهام بديكلان رايس بكايو ساكا كلته بادون زتعوتت مصاررتا ارسنال مريحنت بريمير ليج اركيبا بحانت نطبي تحتيلا تسريعام Here's Cucurella, right across for Esteban! His first Chelsea goal has got Maresca down the touchline! أبزز تسلفت صوت على مازج إمت نرويجاوي عطمطمو أتقعي إيرلين هالاند بيمانة أقام نزعقتو تخلخلتي برنتفورد أي تقدس اللومن واني نموليو شوتو نابشمو سلسنت بيه نابز سكاي بلوس هالاند أبلك ومنادو لخا بسكاي تتأيقو اللخو كم لو ميلكوا بهتا تسمعنا يفلت المليسوم اتي بتشعات شوتات بريمير ليج زمرح زلوم اسلطان ذا سيتيزنز بيب غوارديولا حلفا سر أليكس فرغسون أرسن فينجر 340 شعات صوتات مريحو 250 عوت سنيدوم Now Gvardiol inviting ball to Haaland and he's got the better of Van den Berg, he's got the better of Kelleher. And his incredible run of scoring continues. It's goal number 12 of the season, 9 in the Premier League.
and City in front in 9 minutes. ኑኖ ስፒሪቶ ሳንቶ ከባረር ሕማቅ ዝውዓለ ማሪናክስ አንጅ ፖስት ከግሉ ኣኻኣሎ ሲኢኑ ኖቲንግሃም ፎረስት ሳባረ ጊጻ በርንሌይ ዌስትሃም ዩናይትድ ወልቨርሃምፕተን ዋንደረርስ ዘለውኦ ገደል ተንደልህጽ Gallagher end Nick Voltermanis into the top corner. ኣብ ፕሪምየር ሊግ ስዕረት ጸይፋ ነዊሕ ዝተጓዓዘት ክሪስታል ፓላስ ብኤቨርተን 2-1 ተሳዒራ ኦሊቨር ግላስነር ንእዋኑ ሒዝዎ ዝነበረ ክብሪ ተነጢቑ ብ12 ነጥቢ ሻድሻይ ደረጃ ኣሎ ካልእ ዲን ሁይሰን ሚሎስ ከርከዝ ኢልያ ዛባርኔ ሸይጣ ውዕል 8 ዝወሰኸት በርንማውዝ ተጻወቲ ብዘጉድለት ቁጽሪ በንጻሩ ናህር ወሲኻ ብ14 ነጥቢ ራብዓይ ተርታ ተቐሚጣ ትቕጽል ወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ ኣብ ዋላ ሓንቲ ጽወታ ዘይተዓወተት ጋንታ እያ Dan Burn for Bruno what a finish and a big goal for Newcastle United at the Gallagher end. امباركس كبراتن فتواتن ادمصنا نسعه زحركم زينات سبورت نزوم كتكاتلوا يمسل نيرم سلسنا يمكتالكم ازينا مسغنكو لوام ليت يخونلو كبراتن كبران نرمسنا علتاوي مدلاو زين حد ساعات هبزيزازيمنا مدلاو زين حد ساعات زعلت الناس اسخو قويتوم نقسم بسم الله سمويا تكنيك زعلت حبيركم صنحين كسابه مززام علتاوي مدلاو زين حد ساعات دمتو حسمت راديو تግራይ حبيركم ناس لتصنعكم እና መስገና በብዘለኹሞም ዝተረፉ مدلاوات راديو تግራይ ሰሰና ይተመነ ሰላም